Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Rabu 16 Desember 2020. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri, dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Wednesday of the third week of Advent, 16th December 2020. A reading from the prophet Isaiah. I am the Lord, there is no other. I form the light and create the darkness. I make well-being and create woe. I, the Lord, do all these things. Let justice descend, O heavens, like dew from above. Like gentle rain, let the skies drop it down. Let the earth open and salvation burst forth. Let justice also spring up. I, the Lord, have created this. For thus says the Lord,
the creator of the heavens, who is God, the designer and the maker of the earth, who established it, not creating it to be a waste, but designing it be lived in. I am the Lord, and there is no other. Who announced this from the beginning and foretold it from of old? Was it not I, the Lord, besides whom there is no other God? There is no just and saving God but me. Turn to me and be safe, all you ends of the earth, for I am God, there is no other. By myself I swear, uttering my just decree and my unalterable word. To me every knee shall bend, by me every tongue shall swear, saying, only in the Lord are just deeds and power. Before him, in shame, shall come all who vent their anger against him. In the Lord shall be the vindication and the glory of all the descendants of Israel. The word of the Lord. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Hai langit, teteskanlah keadilan. Hai awan, curahkanlah keadilan. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. I will hear what God proclaims, the Lord, for he proclaims peace to his people. Near indeed is his salvation to those who fear him, glory dwelling in our land. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. Kindness and truth shall meet, justice and peace shall kiss. Truth shall spring out of the earth, and justice shall look down from heaven. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior.
The Lord himself will give his benefits. Our land shall yield its increase. Justice shall walk before him, and salvation along the way of his steps. Let the clouds rain down the just one, and the earth bring forth a Savior. Haleluya! Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya! Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya. Raise your voice and tell the good news. Behold, the Lord God comes with power. Haleluya, haleluya. A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time, John summoned 2 of his disciples and sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or should we look for another?" When the men came to the Lord, they said, "John the Baptist has sent us to you to ask, 'Are you the one who is to come, or should we look for another?'" At that time, Jesus cured many of their disease, sufferings, and evil spirits. He also granted sight to many who were blind. And Jesus said to them in reply, "Go and tell John what you have seen and heard. The blind regain their sight. The lame walk. Lepers are cleansed. The deaf hear. The dead are raised. The poor have the good news proclaimed to them. And blessed is the one who takes no offense at me." The Gospel of the Lord.
Bacaan BCO diambil dari kitab Mika. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. A reading from the Micah. Now grieve, O grieving daughter. They have laid siege against us. With the rod they strike on the cheek the ruler of Israel. But you, Bethlehem Ephrathah, least among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. Therefore the Lord will give them up until the time when she who is to give birth has born. Then the rest of his kindred shall return to the children of Israel. He shall take his place as shepherd by the strength of the Lord, by the majestic name of the Lord his God. And they shall dwell securely, for now his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall be peace.
If Assyria invades our country and treads upon our land, we shall raise against it 7 shepherds, 8 of royal standing. They shall tend the land of Assyria with the sword, and the land of Nimrod with the drawn sword. They will deliver us from Assyria when it invades our land, when it treads upon our borders. The remnant of Jacob shall be in the midst of many peoples, like dew coming from the Lord, like showers on the grass, which wait for no one, delay for no human being. And the remnant of Jacob shall be among the nations, in the midst of many peoples, like a lion among beasts of the forest, like a young lion among flocks of sheep. When it passes through, it tramples, it tears, and no one can rescue. The word of the Lord. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for reading. Thank you for watching. Terima kasih sudah membaca dan sudah mendengarkan bacaan ini. Jangan lupa like, share, and comment. Dengan men-sharekan video ini, Anda sudah ikut melakukan penginjilan. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua.